Franck Kuma Konde, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chez Franck Kuma Konde, an se wani lam nali labi an na émission belebele ndo min to ko spécial Abu Darda. Yala an ya fe kimeni ka folikan ani se wanan kan jome bolo kala se ani la bela den ma wati nati. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الذي أطعمني هذا الرزق من خير حول مني ولا قوة الذي منفع إني على تندو نعم إني على تندو كبن على dunia men kono ndi ala tando ka be nye ponya men samana sans problème ndi ala tando ka be ni se kumala ndi ala tando ka be ni sa menna ndi ala tando ka be ndi se ko be do kala ala brakaro ndi men fanam fo mbare masla malien e fanaye ala tando en tant que ayi ni la ya ala wol malon ayalon ko masale hinantele machinalale abele ya aledi namo ale lodi amba de mala bellalu komi an kan yaira kallan yami kan wotunye anamu ba amba de mangiantiri ke monsieur Franck Kuma Konde o yala fuli kan di kan yasin lamena bela denina fam bela denanji yani ala tando ka ala kunyolo ka ala bien kanke ala tandolari ala ko molonadi ala bolo ala mulekera e wala tamin ko fa monsieur Franck ka sababu la na bornyo ya min kono e anya fe kimeni ka est-ce que bon il dit ka mfo anya après votre naissance et il dit ka mfo anya ko konya wulka après mon naissance oui ni jankura le soni Allah ndo mantre ukun kabondre ndante sang kunde ni jankura subedu moli nyanka fonna ko na yina Allah ko ba ko kwa kan ojina deni ko wati be kwa jankura ya yiti na kan ko ala le kadam ko ala le kelen pedi chabola ko aparza ko mo gura chiti chabola Allah nila ko karate ha alhamdulillah ni yura Allah. Merci beaucoup monsieur Franck. Il a fait parce que comme il faut être un peu étonnant quoi. Donc je veux que vous reprenez ça pour vous que moi et les auditeurs puissent bien écouter ça. Donc on a fait reprenez. Insuroni ni janku ya de surona. Oui. Maintenant ma santé ne me permettait pas à ce que les choses se passent bien. Oui, Non, vraiment, quand on fait de la demande, à la condition de l'année, quand on a dîner de l'année, sans planifier quoi même qu'elle a eu, maintenant les mêmes choses qu'elle a eu. Mais alhamdulillah, on y a la tando, on y a bibi mendo, on y a la tando. Ale lodi ambarima la menna lo ani la bella lu ni kabano ko pele di altoma lo nimina e antramo ke na e monsieur Franck Konde la son kofe kuma min fora mi alhamdulillah bero e nama tolmo lo la alire tan fenen kera modi momen kera sabad. Donc monsieur Franck, après tout cela, est-ce que tu peux nous parler un peu au cours de ta vie, tu as rencontré quoi et quoi dans ta vie? Alhamdulillah, ndi ala tando en tant que je vis. Ndonye ala dalla ala tando e ke mpadiro ha la kli bolang ngolo wati menna ala rama akalan trofe wati de la nyandra ndira la balare doare la on ko est-ce qu'on ko ni maluga
ole akala mo mo yeba ou bien yena Namu. ni yira la bandi fanke ni fali la ba men ta wo nyuma yela nyira kan na me nyamambula ayila kuma kan do de ma an ko de Muhammad alayhi salatu wasalam akan ko ala badia ala momen badia ala nye ori Jibril alayhi salam kili Namu. ka ko Jibril nye ko ana uhibbu fulan Allah akbar. ko kemen monye Namu. donc ko be ko yala dia nye be fadi ko Ye kenin kani. ko ye kemen kani yala dia nye be fadi ko ki ma ala se melekato ibema Namu. ko kemen monye Allah akbar. maintenant Jibril voit ala ko melekato ibenya ko kemen monye Namu. ko maintenant ay fanan ko kan ko gadma alanya gadma niye ko ay fanan ko kan ko ala dia ay Namu. meleka we fanan di jidu kulo ko kan ka ila dia bla monuma le fadiro etana dia la bede Oui. mais di dia monuma A ye été. e di dia ala la monye donc ne men fola Namu. ole anye bla ala slako Namu. ibabla ala slako ila wasale Allah akbar. Allah. Merci beaucoup. Et toujours, M. Franck Condé, il a vu qu'il y a est-ce que c'est le Wati d'Ultraïdo? Il y a là, c'est là où le père de nous sommes, on va être celle-là, on va être une celle-là, les filles. Namo. Je me rappelle bien. Oui. Watu wala, kramo m'entraîne là, anakrana. Adi uncle. Non. Adi abana mola kranke. Adi main ngalinke ko ne ebre sali. Ne di uya fon kombran sali. Namo. Nderi kedo le venantre ana wole tre benama. Namo. Ko I abafo ko I seriale ne di ko ne fanan seriale ile. Namo. Anda Kenya uma. Lon kana ne sine masesinola. Allah akbar. Ngan la masesinola. Ngan mulolero. Nka na salimu medde ke wolo. Adam na ya wolo. Mena wolo mbani somadala. Nka na kili. Nam. Nko na nkombra ko kila. Ko eja ko. Allah akbar. Atra ana kramakan. Abra atra makrayala hadisi doida. Nam. Ko aljannatu tahta dami ummi. Nam. Selama ya teramda dia dondam non padio. Mera conscience ka donc muka sali dam muka anna nyana wo nsa tola. Allah akbar. Na gango comme no ko yone. Gango ko nango ankara ngalo ka ko ajire no banke baji. Namo. Na gango ko kana kuma jiba ni bonyo ko kuma jiba me mo disu. Allah. Mpa akapo kaura ja kama mpa kana ngapo kaura ja. Allah. Na sali continuer nyawole. Namo. Merci beaucoup, alhamdulillah. Et en parlant là maintenant, comme il y a un fois toujours une émission émission maintenant spéciale à Abu Darda, spéciale à Abu Darda et émission de Nawati Bela de Nalkalsi, émission na meni ala dira mali na fa bele sur émission na anabi invité oui monsieur Franck et Kuma Condé anya kan kamaini ka kodulma ya kan kulfo anye kama sur ale islam ya dumanye ko banan ko bilul ba fene o fene nge sorna la cour o le kan permettre kan déplacer kana sama kamaini ka bon et en même temps Franck Wati Dola en Cameroun que vous avez déplacé pour aller à Turquie. Bon, comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment était votre voyage à Turquie? Avant tout, il y a pas l'emballage maslamali. Oui. Ayoko ima pour edala. Kana ko dule fu idala. Ayoko ima le fois dala son. Kato ko ima for la idala. Namu. Ba, an konti Muhammad alayhi salatu wasallam. Ko wati de la ko melekal yeto la le sama. Faidi amina la mina. Namu oui. Donc, ne tera l'un de
fanke aéroport la wati courant traité Nam. maintenant ntoni aéroport la révision bolo ma Oui. ka avion de tamtola yan kam ko ngo ni mana ko tuma ngo ne fana ye ale avion de le Allahu akbar. ala fana ka wole la tan ha nga bulfa Nam. wala turki Nam. alhamdulillah turki fana kama ala kerante Nam. ma tro ma yilan ma toko Nam. trambang kumbla ko koro ako transit Nam. vraiment je remercie le bon Dieu Allah. je remercie le bon Dieu Nam. Donc à Turquie tel que parce qu'il y a kalama krande ya rotoro ya si amon pale sona loni mini wati uro ya si bonko ni afinke olu ili si ka donu fo anye o toro ya odul kanwa parce que koko ina fama royal la toro ya mo royal ne na ni men ke Turki Namo. afora ko anyoa ana campus mais ne que l'empire de la campus ko ifana la dina ka to ide campus la Namo. ne kasra ole ko boy kana nkelena Namo. ne to campus la nkelena ko jon ko tam madana o katra ndo mandana Ido mantanna mai. ala le ka gete nka bashi sura ha hormone de croissance mais yet babula wija ala Namo. nka bashi le sura nanka naja Allah. nka nabunya nka Namo. Namo. mena ne tora wole do kam branka si ni nyapro ni kan ko awa kwa anti tula wonya Namo. ni ka abo kwa anye bonta ay ka bonta ni ni wole Namo. an ka bonta na an be ka bonta karola an be wole Namo. an cotiser ka karosraji ni dam sraji tanto Namo. an Ok, merci beaucoup. Et là, comment Damna Roichin de commencer votre départ, c'est-à-dire il a Damna Watima. Moi, si je m'entraîne à la fois la maman est qu'à former, mais la maman n'a pas écouté ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler comment était votre maman? Non, d'abord, vraiment, elle était tout. Elle a fait tout. Et vraiment, bien au Cameroun, on dit cela tout qu'on continue Mohamed. Après que cela tout de la Nama, comme Abrasa. Allah Akbar. On est 80 Turquie. Voilà la femme. Non, vraiment, après moi, Mohamed Liman. Ben anya ifani finta bien aye jala sila na kuma ali mene trop Donc elle était voilée elle était voilée intégralement Allah. kanya da tu wo fanda vraiment akakosha mbali na obero osima kanya ko ayebo ala dina Allah. vraiment ni même pour bade masa wali ne ebeke wo ale Allah Akbar. atrandi to bona koy gbalama fe Non. adi alatra ala brakaro ala di o jebi ani Tuntola brelala li bulma fene na lu. sikala Allah Akbar. tanta o sikala Nam. mais ala mala yara bilonkele ala mala yara bilonkele ni même fo donc sali brasi Non. ale très donc à la frère foi te bon kon Non. abra sali kala awani soma awara tankero hannu osi aman no don kabula mena chini don kabula mena ma koi ma wa Allah. atuni wili post la gwela aga bila de posho Allah. anna kabi ala ni mana ya kusa ana kusa bali bora Nam.
أنا كوشان بالبرا ودور أنا سلمى كون نفنكلي وتكلا بين ويكلا على إسلام مولي أما لون كلي أنا دامن سانكو من كتبلودي من كلا جبولا برانا كو أفرنجة كو في سبيل الله كو كو يبولا مانا فاياجي كو أيامه ودي من تراغلو دبانسي أبوتا كو دي من كلا جبولا الله أكون في البيتو أكاسالي جيتا أكاسالي كالا أورا سيدلا كو مودنا تو كو وليتا وليتا كو كادام الله أدون كرانيا ولي الله الله na ama ko jika mola akabete adene namo na ama difference bon mola na ad mantra bem be fana do mantra ni bonna tellement que jama kasia mais ana moto sidi mais kaben ala nyuma ya ko so na moi train ala ni dam koro ba antra besia yora me kolo kolo ni ro ni mo mel te dam no sura na o be train ala dam ni kala ambra o sia man tre sila ana bono ko an yera kan ni na man la jona antara place sura na duma tellement que mo jama kasia la fem na bora be ala duma nyame Rama, adon ala aleni mfala brakao. Ole turanoko. Akafo bonde. Ko fona katre. Ko nima yale ke modeni. Ko ni o bolo tiedi o sentiedi. Ko ili nima yasre ife Turquie. Allah Adon galati. Allah Donc je remercie le bon Dieu et je demande à tous les parents de faire comme ce que elle a fait. Alimenata bella di. Mais ni konen ka alimenata ka ke. Idi atanasu. Ok, merci, alhamdulillah, barima la maintenant il a bedelu. Encore le fois, alien ni émission de mini hankri di la adabade bela denima. Muna fani na fa belebele adi sur émission ni kono et élément ni sur na ya fait idi wani tunkana ya fait ala yi tunkan diala ko damando min kan ka ke sabarba di ba yi nyumaya mo bredinna ikana ke mo me enfermer ke wati diala kani. Donc monsieur Franca, quel conseil vous donner maintenant aux autres mamans dans le monde envers les gens? Je conseille même le parental. Negi sabari. Vraiment, ibi sabari. I kali sabaru o kosan. Naam. Mal mansa ala tani inni bula longa. Naam. Ala dum vraiment aka sabari ala brakaro. Naam. Matro. Allah. Ala brakaro. Mara Turquie. Bien sûr, je dois passer par des épreuves. Oui. Parce que ala est belle la gueule. Elle est la gueule. Non. Ala ba fendi ma elle la gueule ni woli menela. Oui. Nka troya na. Oui. Mais ala brakaro. Nka troya e kota. Trenta tu la troya o. Allah. Ntendi kwaro. Ala brakaro. Non. Koi benera. Mboyro duro. Non. Hanna katre jama wurele. Non. D'abord pour bagnon croni priorité de la lame. Allah. Et pourtant non cassia. Allah. Mais à la bragaro, autre qu'elle a dit. Ok, alhamdulillah, toujours, Anya Kalama, M. Franca, et il a bora couché mon palais roca, ça va vous dire ni étape, en la structure qui n'est mon béret de nom. Toujours, quel conseil tu peux donner aussi aux musulmans pour être patient dans la vie? Ne conseille même. Déjà, ne verra pas mon patient. Oui. Après la même, une traite qui
mais 4 wa laptani bolo meol bien igno laptani ni c'est-à-dire il y a que maïre fin mais il vient et coudre il m'a ganté bien sûr il n'était pas conscient de ce qu'ils font mais ça ne se devait même pas être à la télé pour les dîners ni vraiment à faire balade han wolero mara l'Afghani au Fana, pour nous les étudiants boursiers, c'est pas permis à tous les étudiants. Traitement même c'était pas permis à tous les étudiants. Oui. Et quand on a tout. Alors il commande au Benalifé. Une tournée au Lema, nous y a qu'elle y a un travail de nous. À toi le coach Léman Camara. Je le remercie au fond du cœur. Merci beaucoup. Na remercie à Yelfo France. Alama Amademena. Amin. Alama Hajjaf Leba. Amin. La Sababunyana Madame. Amin. A Toronto Kobero. A Camfrasa Kofo and Bawadatan. Annu in the Queen. No. Antonio Olero. Mia Espoir Fuitan now. Oui. Antonio Cordilla. I am position. I something. Go tank. Go Yena Lapani. Nanani, go easy to I can't do it. Nani, Mara moment lay. We cover now. C'est un cancel da manente. Doga telephone da ka clique. Konya ko dinne sali kala. Allahu akbar. Ne mananga banin sallan ko dinne da na dide. Ayyala la. Naam. Parabre oila mo be. Al mentrente na koro o ma ko kana bama e benara o kana bonne. Allah. Et m'ont soutenu. Ils ont été tout pour nous. Wodi trente mangala, madame trente mangala, makado, bisani trente mangala, foi. Allah. Entre temps, elle comme maïnga. Ini jonara, ngangoni ni. Kadre ay wayena ko ila krasla. Laptani ni kelempele wala bola. Ndio. Kelempe we can go out, baby. Never go out there. A dear for go up, I thought Ika University from Gangonka University Ankara. Near the Tranka University from Izmir, Beka from Antalya, Beka from Istanbul. Don't call it a I don't, I'm a Banlankrana, don't call it the version. And I knew how many of them. Come, I live and I in Napo Kalama. Donc, Napola Moment Macona, Brahma Mina Kerala. Adrecas Lani, Kakasi, come hello, could Jonka, Tola Drosia, Yawe. Nakumala enyanyi kwa ye ne adopti No. ne le boni la tanoro nara luma nena ne kan kwa anye renyon anka renyon ne gasne mena e kan ko kwa ile woto la le No. o fo ni subora nka siradam No. Sans que manière procès Cassila, mais n'y a bola. Quand on va y aimer la campus. Toujours n'y a bola. Voilà. Mbani ambani renyola, moran salla. Ko ala. Ngwile le kanana. No. Ngwala. Ngo imana yarabi ando lonkele. Ngo ala. Ngo nako bayile ala le. Ngo mari mansa ala. Ngo malala ngo ni din to komen.
Yo fola, nyen sal la nya kasika. Ne banin sali wala la kanda. Suro. So madala mo we yenda. Ko no edre la tan. Anka nyon ben. Donc anyo. Ya ni la bantu dana. Ala brakaro kana. Ni America imatan na ulijo. Ni kara we madan bad. E sisi problem bak wodi ko problem tan bak e sisi la eten donc ko ibi sabari non la di autonomie nyemem pola sama jamae i sabari da kono rofi i tersi ala non i la kono rofi iraka ala la non ni ala kisha asiaman do adila do jabi non na do ma jabi Dua jabinya sabale. Dua jabinya follow. Ada jabi directement. Ala. Aflan nang. Ada to alkemalon su. Asabana. Sege ila herere taro. Wala gala. Ada ali dobre la be inye. Ila herere komendo katana. Ok, merci beaucoup. Et il a Sabari Nilako Beladendo, M. Franca, parce que Ebi Sabari conféra au Hereldi. Que vous avez eu la chance même de s'asseoir avec le président turquien. Bon, comment cela a été fait? Cela a été fait quand j'étais en Turquie. Oui. Déjà, j'ai essayé de rencontrer le président. Et le président de Fenerbahçe, comme je supporte l'équipe Fenerbahçe. Oui. Maintenant, on a cherché cela. Il y en a pour la télévision, donc je voulais rencontrer ça. Mais en vain. Par après, ne gagnons pas. Ni ala kisan ko wai ne na tantin ko. Non. Na kabala na kuma wala. Maintenant, nous na wati là. Je devais rencontrer un ministre. J'ai déjà rencontré beaucoup de ministres là-bas. Kaben Sabari Koson. Non. Kaben Alain Flyer Koson. Non. Kaben Iba ala la dien du Ipadiro. Ala da deki. Dunia le bolle et cosine. Il est un bolle dunia kwadi. Mais dunia le bolle ko. Ala brakaro. Na traitement. Na traitement personne. Ça a été gratuit. Mbo ala tani hal na katre janko to qualité il est. Mpola le. Ngara wati men mpola le la. Donc ni même pour vraiment moi il se bandal. Mais non, non, on est non. On a encore na kanka ha ni na rayando Non. ni na ni ya donc l'Anthony kono ra de drena Anthony do wala ndira Non. le président de Fenerbahçe ko franchement il a vérifié donc hein anyana wo aye tolong kankele la quoi Non. ngango nele ngwali franchement wo ifana mankano ko nyaadi franchement ngango nele ko le président de Fenerbahçe veut te parler oka mante aka mayinga ko adi mundina ngango Non. c'est par après j'ai été invité à aller en Turquie l'année passée. Oui. J'ai été voir, j'ai regardé le match dans un loge officiel. La date en 2022, ce match-là, elle a échoué en 2022 à 4e. Maintenant, elle est invitée, tout de même, président n'a pas.
Mwani yini ka premier ministre. Ngango président. Ngo de trois salutations. Oui. La salutation du monde musulman. Oui. Parce que ngo abolo de islam. Assez pour l'islam yako. Anya wala islam yako, wala wala islam yako. Alors il lutte pour que l'islam évolue. Il lutte pour que l'islam soit répandu. Donc vraiment ngo nya a salué là au Encore deuxième salutation. Par rapport à ce qu'il m'a fait. Oui. Après un traitement de suivi à la lettre. Il m'a accordé tout. Bonheur, tout ce que je peux dire comme bonheur. À Sabana, encore à Yaouli, encore à Inafu. À Kaouli, à moi-même quand on a adapté à Kaouli à Koué. Oui, il y a un soir à Balo. Oui, parce que tu as été reconnaissant envers lui. On a vu, on a vu, président de la tombe. Comme un peu de la oui, Brian, comme Brana, qui a comme Massaï, comme Brana, comme Brana, la Cabaraba. Ibali man, ok, et comment on a émission ni bantola lodi ni bela deni ko fe yala e ka bunya gumanchon walma e ka nafa gumanchon ni ci way ala tandola minna ila la guinée chini ko ni se ala tandola minna ni même pour pour dem fali nam ou bien den nal et dem bakken nanya le aba ko alhamdulillah oui ala e ko do kalila qui m'a fait ouais il a iradi qui m'a fait oui il a fait quelque chose non mais ni qui ça va non elle a dit il a was alhamdulillah ne do mon baye non on peut travailler non ko akono fi na kula allah elle manque de l'homme ni krana me a no na bazro nyanya ma amulo non akanya akadi yake ko como malo con de mena ko kenya na akono fi na kula non adiya ga kanya ko mena don ka tai ita badi si allah ala brakaro ani ela do ko so non vraiment nyesilamen kala nye ala brakaro ela do ko so nyesilamen kala la si jandal ale lo di ana émission fayra abrasa la bani maté entre émission ni ka minto spécial Abu Darda et ni ala dirama ana invité bilibili monsieur Frank Kuma Konde woletre ana émission ana invité libi et andina do udama di do wuke ani la menal bela deni ko fa inshallah taala ani nyomo so wati bela ustaz anya fa e do wuke ani la bela deni اللهم اهدنا فيمن أهديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا خزنا اللهم إنا خزنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فايرا تكنيك تا فانفلارو جيرمي ان كيريكي ان كويكي من توكو موري كوياتي ولتري تكنيك لا كا انابي ايميشن ناشريرون